हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी। तो आज वीडियो रे आमे +3 फोर्थ सेमिस्टर पिला मानकर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर 10 पेपर जहाँकि आपण मानक रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक प्रशासन। तेणु से कोर 10 पेपर रो +3 फोर्थ सेमिस्टर पिला मानकर जो आगामी एग्जाम रही सेमिस्टर एग्जाम से पिला मानक पई आज आमे किछि सिलेक्शन क्वेश्चन देखिबा जहाँकि निश्चित आपण मानकर परीक्षा पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क 8 मार्क सबु मार्क रो आमे क्वेश्चन ए वीडियो रे देखिबा। आ केवल क्वेश्चन मु आपण मानक प्रोवाइड करबी नाही, ता सहित क्वेश्चन सहित उत्तर गुडी को मध्ये आपण ए वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। तेणु निश्चित रूपे वीडियो को आरंभ से शेष जाए देखंतु आ कोन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकर आगामी परीक्षा पई आपण माने ताको प्रिपेयर होंतु। निश्चित रूपे परीक्षा रे भलो नंबर रखिबे। तेणु वीडियो को आरंभ से शेष जाए देखंतु बिना स्किप रे। आ वीडियोटी भलो लागिले निश्चित रूपे लाइक करिवे आ संग मानु मध्ये शेयर करिवे। आ जेहेतु वीडियोटी टिके बड़ होई जिवो लंबा होई जिवो बहुत सारा क्वेश्चन रहउची, तेणु मु टिके स्पीड अप रे पढाइबे। आपण माने सेटिंग रे स्पीड टाको आपण माने टे वॉइस स्पीड कमे देक सुनिबे, आपण मानु भलो हबो। तेणु चलंतु आरंभ करिबा कोन सब सिलेक्शन क्वेश्चन होईची देखिबा। प्रथम क्वेश्चन देखिबा 2 मार्क रो विशिष्ट प्रश्न रहबो, ता सहित उत्तर मध्ये मु आपण मानक प्रोवाइड करिवे। एक नंबर क्वेश्चन एटी देइची, व्हाट इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। राजनीति प्रशासन द्वि विभाजन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी अछि सेटा कहिले कोन बुझाय। एमति गोटे 2 मार्क क्वेश्चन आसी पारे। तेणु आंसर कोन हो देखिबा। तेणु उत्तर देला वुड्रो विल्सन को द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा अनुसार राजनीति और प्रशासन दुईटी पृथक क्षेत्र। वुड्रो विल्सन जे कि हमर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आम कहू, से वुड्रो विल्सन मत अनुसार राजनीति पॉलिटिक्स और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन दुईटा पृथक क्षेत्र, दुईटा अलग जिनस। राजनीतिर काम होउची नीति नियम आईन प्रणयन करबा, किंतु प्रशासन काम होउची सेही नीति गुडी को निरपेक्ष भाव सफलतार सह कार्यकारी करबा। राजनीतिर काम है कौन ना नीति नियम प्रणयन करबा। प्रशासन काम हो कौन से जो नीति प्रणयन करागला ताकू सफल भाव निरपेक्ष सहित केमि कार्यकारी करबा। तेणु राजनीति और प्रशासन दुईटा अलग क्षेत्र। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपण माने पढ़िथिबे, राजनीति प्रशासन द्वि विभाजन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी दुईटा को पृथक बोली धरा जाइथिला। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इवोल्यूशन स्टेज थिला तार उत्पत्ति रे हम एटा पढ़िथिले। तेणु याकू वुड्रो विल्सन कहिथिले राजनीति प्रशासन दुईटा अलग क्षेत्र। संक्षेप उत्तर दि जाइए, आपण मैंने आपको चाहिए लंग रे मन रखिपारे। आ उत्तर गुड़िक आपण माने गोटे खाली गाइडलाइन हम परीक्षा आपण मानकर जो उत्तर दरकार ये वीडियो जी उत्तर कहुई ताठू अधिक आपको लिखा हम। ठीक अच्छे। 2 नंबर क्वेश्चन कहला डिफाइन स्पान ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण परिसर संज्ञा दियो। नियंत्रण परिसर कौन ये कहूँ जड़े उपरिस्थ अधिकारी किंबा परिचालक निज अधीन केते जन कर्मचारी मानकू सफलतापूर्वक और दक्षतार सह नियंत्रण एवं सुपरविजन करें। जड़े उपरिस्थ अधिकारी जे हायर अथॉरिटी अच्छा जड़े परिचालक मैनेजर अच्छा से अधीन जो सब कर्मचारी माने थे से सक्सेसफुली सफलता सहित दक्षतार सह नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल रखिए, आदेश देवे गाइड करें, सुपरविजन करेंगे। तेणु ये जिनटा कहुच्छे नियंत्रण परिसर। फॉर एग्जांपल आपण मैंने गोटे हायर अथॉरिटी ऑफिसर है, आपण मान अंडर किसी लोक मान काम कले आपण मैंने गाइड करेंगे, नियंत्रण करेंगे, सुपरविजन करेंगे, सेटा कहुच्छे नियंत्रण परिसर बा स्पान ऑफ कंट्रोल। निश्चित गुड़ा सब आपण मानकर परीक्षा आसीबो, समस्ते मन देकी शुणंतु। स्क्रीनशॉट करी आपण माने रखि परिवार आंसर क्वेश्चन गुडी को मध्य किंबा खातार नोट मध्य करि परिबे। 3 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीएम। नूतन लोक प्रशासन परिचालना कौन। नूतन लोक परिचालना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जोटा था एनपीएम एनपीएम ये कहूँ उत्तर देखो 1980 दशक आरंभ होता है व्यवस्था पारंपरिक सरकारी प्रशासन में बेसरकारी क्षेत्र व्यावसायिक कौशल दक्षता ग्राहक संतुष्टि और प्रतियोगिता मनोभाव को अंतर करने पर गुरुत्व दिया। 1980 दशक ये आरंभ होता एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये कौन लक्ष्य रखाई जो पारंपरिक सरकारी प्रशासन थिला से बेसरकारी क्षेत्र को बेसी प्राधान्य दिगला। प्राइवेट जो टेक्नोलोजी नॉलेज दक्षता स्किल एबिलिटी टेस्ट ये सब को केमिति कस्टमर मान साटिस्फैक्शन अना जाई परिबो, केमिति कंपटीशन है कि निजर कंपनी को बा प्रोडक्ट को डेवलप करि परिबे। ए भली व्यावसायिक कौशल बेसरकारी कौशल को सरकारी प्रशासन क्षेत्र में अंतर्भुक्त करा जाइतिला। आ सरकारी जो पारंपरिक कौशल होता ताको हटि दिया जाइतिला। एटा कहछि नूतन लोक प्रशासन परिचालना बा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देछि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ कमांड।
आदेशर एकता बा यूनिट ऑफ कमांड कहले कौन बुझाए ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन। यही नीति अनुजाई जड़े संगठन कर्मचारी केवल जड़े मात्र उपरिस्थ अधिकारी आदेश ग्रहण करें एवं तांको निकटरे ही दायी रहिबे जहाद्वारा कार्य कौन द्वंद्व सृष्टि हेब ना। जे जड़े संगठन नीति नियम कहूँ प्रशासन नीति नियम कहूँ जड़े कर्मचारी केवल जड़े मात्र उपरिस्थ अधिकारी ठारू आदेश ग्रहण करें। मनकर मु गोटे कंपानी काम करुच्ची तेणु मु कौन करी जड़े मोर अथॉरिटी रहिबे तांकोठू आदेश ग्रहण करी से मत ऑर्डर देबे मु तांको ऑर्डर अनुसार काम करी ना कि 3-4 जन अथॉरिटी रहिबे ये कहलानी एमिति करो से कहलानी सेमिति करो तेणु एमिति हेले प्रशासन रे द्वंद्व उपजिबो। तेणु जड़े मात्र मोर अधिकार रहिबे तांको आदेश मु मानिबे और जहाँ असुविधा सुविधा हो मु तांको निकट रे उत्तरदायी रहिबे जा द्वारा प्रशासन कोनोसी द्वंद्व विवाद उपजिबो नाही मु 4 जन ठारू आदेश ग्रहण करिबी नाही। एटा होची आदेशर एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आनुष्ठानिक एवं अणानुष्ठानिक संगठन मध्य पार्थक्य कहुछि। आनुष्ठानिक संगठन कौन कहूँ नियम पदवी और सरकारी ढांचा पर आधारित होता है। आनुष्ठानिक संगठन नियम पर आधारित होता है पदवी उपर सरकारी ढांचा नियम आईन कानून आपर आधारित होता है आनुष्ठानिक संगठन बा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अन्य पाखर जो देखा अणानुष्ठानिक संगठन बा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जोटा रहा सेठी कौन होता है ना सामाजिक संपर्क बंधुता आवेग ये सब स्वतःस्फूर्त भाव आपे आपे गढ़ी था कर्मचारी मित्र गोटे संपर्क स्नेह भल पाइबा आवेग इमोशन फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ये सब जो कर्मचारी मान भर गढ़ी उठला ताको गला इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहले जोटी जोटी सरकारी ढांचा नियम पदवी ये सब थी ताकि आनुष्ठानिक संगठन मन रखा पार्थक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हाट इज डेलीगेशन प्रतिनिधित्व बा क्षमतार हस्तांतर कौन क्षमतार हस्तांतर डेलीगेशन कौन ये कहूँ जड़े उपरिस्थ प्रशासनिक अधिकारी निजर दैनंदिन कार्यभार ह्रास करने निम्न स्तर कर्मचारी मानक दक्ष करने निजर क्षमता दायित्वर किसी अंश से प्रदान करने क्षमतार हस्तांतर कहुए। जड़े उपरिस्थ अधिकारी अच्छा बहुत वर्क लोड अच्छी जो बहुत कार्यभार रोचे बोझ रोचे से कार्यभार को ह्रास करने कि सी कौन करता तल जो निम्न स्तर कर्मचारी मैंने रही था से दक्ष करने आबिलिटी को एनहांसमेंट करने निजर दायित्व को ह्रास करने निजर बोझ को कमेवाई से कौन करता निम्न स्तर कर्मचारी मानक किसी क्षमता दायित्व हस्तांतर कर यहाँ कहुच्छे क्षमतार हस्तांतरण जहाद्वारा निम्न स्तर कर्मचारी मैंने दक्ष होता से किसी एक्सपीरियंस गेन करती सहित उच्च जो अधिकारी कार्यभार जो बोझ थाए सीटा हालुका हो जाए यहाँ कहुच्छे क्षमतार हस्तांतर बा डेलीगेशन। 7 नंबर क्वेश्चन दिला डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस कौन ई गवर्नेंस आप जानते सरकारी सेवा सूचना प्रशासनिक कार्य को सूचना प्रजुक्ति विद्या बा इंटरनेट माध्यम करवा सरकारी जो सेवा प्रदान कर सूचना इनफॉरमेशन जहाँ दी जाऊँगी प्रशासनिक ऑफिस कार्य हो सब क्षेत्र में आम आईसीटी जो इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बा आईटी सूचना प्रजुक्ति विद्या आपको आम व्यवहार करवा इंटरनेट को व्यवहार करवा जहाद्वारा कौन होता है स्वच्छ द्रुत सहजरे जनसाधारण पाखे सेवा सब पहुँची था लोक मैंने सहजरे इंटरनेट रे ऑनलाइन अप्लाई करी सेवा पाइले सुविधा से घरे बसी सब पाइगले स्वच्छ भाव सब सरकारी सेवा लोक मान पाखे पहुँचला तेणु यही सब प्रक्रिया को कहुच्छे ई गवर्नेंस इंटरनेट माध्यम सूचना प्रजुक्ति विद्या माध्यम लोक मैंने सरकारी सेवा सूचना कार्य हाथ पाहांत सब पाइगले सहजरे पाइगले यहाँ कहुच्छे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स आपने लिखिपारे इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस। 8 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकारी बेसरकारी सहभागिता कौन ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन ये कौन उत्तर कहुच्छे देशर भित्तिभूमि विकास जपरि रास्ताघाट मेडिकल निर्माण और सर्वसाधारण सेवा जोगाई सरकार और बेसरकारी संस्था मध्य गोटे दीर्घकालीन चुक्तिभित्तिक सहयोग को पीपीपी बा सरकारी बेसरकारी सहभागिता कहुए। मन यहाँ बुझे कहे देश जो भित्तिभूमि इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट हम जमीक रास्ताघाट या मेडिकल या सर्वसाधारण बसस्टाण्ड या सब क्षेत्र में कौन होता है सरकारी बेसरकारी संस्था मिलमिशिक विभिन्न कार्य करती सरकारी बेसरकारी संस्था गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मध्य गोटे दीर्घकालीन चुक्ति होता है लंग टर्म गोटे एग्रीमेंट होता है जो मैंने मिलित भाव सरकार किसी अर्थ दिखती बेसरकारी संस्था किसी अर्थ दिखती मिलित भाव चुक्ति होता है साइन होता है किसी वर्ष कौटी बेसरकारी संस्था लिज्रे निए वर्ष कंप्लीट हो सारा पुणी से सरकार हाथ को पड़ी आसे तेनाली जो सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में चुक्ति होता है परस्पर सहयोग करता कहुच्छे सरकारी बेसरकारी सहभागिता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला मेंशन 2 फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर ब्यूरोक्रेसी
बा अमलातंत्र जो दुईटा वैशिष्ट्य विषय लिखा ये कौन क्वेश्चन देती मार्क्स वेबन जो अमलातंत्र अच्छी तार दुईटा वैशिष्ट्य लेख ये कौन वेबन को अमलातंत्र दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य है श्रमर विभाजन बा कार्यर सुनिश्चित करवा। मार्क्स वेबर कहते श्रम को आम विभाजन करदे कार्यर सुनिश्चित भाव बंटन करवा जहाद्वारा शीघ्र कार्य हो पार। द्वितीय वैशिष्ट्य कहता लिखित नियमावली कड़ा श्रृंखला कर्मचारी मान जो अमलातंत्र बा सरकार कर्मचारी माने रहिले से गोटे लिखित नियमावली माध्यम रहीकि नियम परिसर भितर रही कार्य करेंगे भर कड़ा श्रृंखला रही श्रृंखला आईन को मानि चलिए। फॉर एग्जांपल 10टार ऑफिस स्टार्ट 10टार आसवे संध्या 5टार ऑफिस बंद 5टार ही जी ता पूर्व जापर ना कि लेट्रे आसीपर ना नियम कड़ा श्रृंखला मानवे श्रमर विभाजन हम कार्यर सुनिश्चित बंटन हम जोटा ये से सब वैशिष्ट्य कहते कि मार्क्स वेबर अमलातंत्र को लेकिन। 10 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज गुड गवर्नेंस सुशासन कौन समस्त जानते सुशासन हूँ एक जन कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ स्वच्छता जवाबदेहिता जोटा आप कहते कौन अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व आप लिखिपारे आउ कौन कहे आईन शासन रूल ऑफ लॉ नागरिक मानकर सक्रिय सहभागिता यही आधारित सुप्रशासन कहले यहाँ हूँ गोटे जन कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था आपड़ ये लिखे कौन कहे आईटा क्या गुरुत्व दिए यहाँ स्वच्छता पर गुरुत्व दिए जवाबदेहिता माने उत्तरदायित्व उपर गुरुत्व दिए आईन शासन पर गुरुत्व दिए आ नागरिक माने केमिति सक्रिय भाव सरकारी क्षेत्र में अंशग्रहण करेंगे ता उपर गुरुत्व दिए यहाँ कहुच्छे सुप्रशासनिक प्रशासनिक क्षेत्र में यही सब जिन देखा मिल। तेणु ये थिला आपणकर 10टी 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न भेरी भेरी इंपोर्टाट आशा करुँचे आपण मैंने बुझीपारे डिटेल्स रे एक्सप्लेन करूनी सर्ट रे कहीदे आपण मैंने पढ़ी एग्जाम पाखे आसला आ समय ना बुझापी तेणु सर्ट रे कहीदे आगू स्पीड अप रखुच्छी आपण मैंने सेटिंग रे स्पीड टा कम कर शुणिपारे। नेक्स्ट देखा कौन सब 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न आसची तेणु ये 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न देखा उत्तर सहित फास्ट क्वेश्चन कहुच्छी एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन परिसर संपर्क में व्याख्या कर स्कोप परिसर मुझे आपण पढ़े सब जो मैंने देखी ना मो चैनल को जाई मते देखिपारे लोक प्रशासन फास्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करी तेणु यार उत्तर देखते ये कौन कहुच्छी लोक प्रशासन परिसर मुख्यतः 2टा दृष्टिकोण बुझा जाए परिसर को आम जब जाना तो आमको 2टा दृष्टिकोण बुझा हम 2टा दृष्टिकोण कौन ये कहुए देखु प्रथम दृष्टिकोण देला कौन ना पोस्ट कर्व दृष्टिकोण आप जानते मुझे पढ़े पोस्ट कर्व व्यू जोटा कहुए पोस्ट कर्व दृष्टिकोण लुथर गुलिक जी आप जानते जी पोस्ट कर्व मत देते से कहते पोस्ट कर्व फुल फॉर्म कौन ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजेटिंग ये पोस्ट कर्व व्यू था तेणु कहते गोटे प्रशासन में कार्य करने पूर्व आगे योजना करा पड़ो तापर संगठन करा पड़ो कर्मचारी को नियुक्ति करा पड़ो निर्देशन दिज्व भर समन्वय रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर बजेट प्रस्तुत कर संगठन चलिया पड़ो ये पोस्ट कर्व दृष्टिकोण किए लुथर गुलिक देते ये सब आपने एक्सप्लेन करेंगे जोड़ा फुल फॉर्म गुड़िक रहा POSD सेटा सब आप लिखे सर्ट रे कही आ गोटा दृष्टिकोण कौन रहा विषय वस्तु दृष्टिकोण जहाँ कहुच्छे सब्जेक्ट मैटर व्यू एटा 2टा तार स्कोप अंतर्भुक्त हो तेणु ये कौन कहे ये अनुजाई जन प्रशासन व लोक प्रशासन केवल परिचालन नुहे बर स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिरक्षा सामाजिक विभिन्न कार्यक्रम अंतर्भुक्त होता है ये लोक प्रशासन खाली परिचालना मैनेजमेंट को बुझाए ना विभिन्न विभाग जमी स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिरक्षा ये सब विभाग जो सब कार्यक्रम हो लोक मान हित सब स्वास्थ्य शिक्षा जो योजना सब आसूसी से सब लोक प्रशासन अंतर्भुक्त करा हूँ विषय वस्तु दृष्टिकोण तेणु से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट ये सब तार परिसर अंतर्भुक्त अन्य पक्षे विषय वस्तु दृष्टिकोण जमी शिक्षा स्वास्थ्य प्रतिरक्षा एगुड़िक लोक प्रशासन परिसर अंतर्भुक्त होता है तो यहाँ आपण मैंने लिखे। 3 नंबर क्वेश्चन आ 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिए आम ये कहे लाइन आउ स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यनिर्वाही संस्था लाइन जोटा कहे आ परामर्शदाता संस्था स्टाफ एजेंसी ता भितर पार्थक्य कौन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन दे शुणु तेणु गोटे कहे लाइन संस्था लाइन एजेंसी कहले संस्था गुड़िक संगठन मुख्य लक्ष्य पूरण प्रत्येक भाव कार्य करती संगठन जहाँ लक्ष्य थाए टार्गेट थाए गोल थाए ताकू पूरण करने काम करे कि लाइन संस्था बा लाइन एजेंसी से मैंने निष्पत्ति नियंती जपरी शिक्षा विभाग बा पुलिस विभाग ये सब आम कहले कौन लाइन एजेंसी से पाखे आदेश देवार क्षमता थाए से आदेश देवार क्षमता थाए से लक्ष्य पूरण प्रत्येक भाव कार्य करते कहला लाइन एजेंसी स्टाफ एजेंसी अन्य पक्ष कौन ये संस्था गुड़िक लाइन संस्था गुड़ गवेषणा सूचना परामर्श दे साहाय्य करते ऊपर जो संस्था गुड़िक आम पढ़ले ताकू जो मैंने साहाय्य करते केमी गवेषणा कर सूचना प्रदान कर परामर्श देवे
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସି କୋଉଟା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଉଠିଯାଇଛି, ତା ବଦଳରେ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ନୀତି ଆୟୋଗ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କ'ଣ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା 1950 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଉଠି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଏ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଆଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ କିଏ, F.W. ଟେଲର। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ଏହା ସଂଗଠନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁମାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମେଥଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ବା ଆମର ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ମାନିକରଣ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚୟନ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଚୟନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ସଂଗଠନ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫିଚର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, NPA। ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଫିଚର୍ସ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, 1960 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ମିନବ୍ରୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଟା 1960 ଦଶକରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ NPA ବା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମିନବ୍ରୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଇଠି ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେଠି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେଇ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ରେଲିଭାନ୍ସ, ପ୍ରଶାସନ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଜରେ, ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ କିଏ, ପ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। 2ରେ କୁହାଗଲା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଶାସନ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣମୁଖୀ ହେବ। ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ରହିବ, କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଗରିବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 3ରେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା, ସାମାଜିକ ସମାନତା, ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱିଟି, ସମାଜରେ ଦଳିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। 4ର୍ଥ କହିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଇଂରାଜୀ ଲେଖିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ରେଲିଭାନ୍ସ, ଭ୍ୟାଲୁଜ୍, ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱିଟି, ଚେଞ୍ଜ, ଏଇଭଳି 4ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା କି ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା NPA। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇରାର୍କି ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସଂଗଠନରେ ପଦାନୁକ୍ରମିକ ବା ସୋପାନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସୋପାନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଲା ପଦାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚା। ପିରାମିଡ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚା ଯେମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସଂଗଠନ କ୍ଷମତା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ରହିବ। ଉପରେ ଜଣେ ହେଡ୍ ରହିବ, ତା ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାର ଲୋ ରହିବ, ତା ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋ, ଏମିତି ଉପରୁ ତଳୁ ସଜେଇକି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚା ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିମ୍ନ ପଦବୀ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଯେ ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିଏ, ସେଇ କର୍ମଚାରୀ। ତମେ ଧର ଗୋଟେ B ପୋଜିସନରେ ରହିଲ, ତୁମ ଉପରେ ଯେ ଏ ରହିଲା, ସେ ଏ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏ ଉପରେ ଯେ ଆଉ ଯେ ରହିଲେ, ସେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏଇଭଳି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଉଚିତ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରେ। ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ଉଚିତ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ପଦାନୁକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇରାର୍କି ବା ସୋପାନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣଟି କ'ଣ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହି ତାହା କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ସଂଗଠନରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇ ନେବ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିବ। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ ତାହା କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ
ଯେପରି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣକ ହାତ ନ ରହିକି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ବା ତଳ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକି ଆସିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଓରି, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଲ୍ଟନ୍ ମାୟୋ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏଲ୍ଟନ୍ ମାୟୋ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ହାଉଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ହାଉଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେଇ ହାଉଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଓରିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାର କହୁଛି ଏହା ସଂଗଠନ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ନ ଭାବିକି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ। ଏଇ ଥିଓରି କହିଥାଏ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ନୁହଁ ବା ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହଁ, ବରଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଣାଳୀ। এইভাবে ভাবে গ্রহণ করতে হয় সংগঠনকে এই মানব সম্পর্ক তত্ত্ব। ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଏଇ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। এই যে ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ, ହାଉଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଇଏ କହିଲା ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଏଇସବୁ କଲେ ସଂଗଠନରେ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ କ'ଣ ବଢ଼ିବ। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିଥିଲା କିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଓରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କି ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କ'ଣଟି କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ କେତୋଟି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଟା ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏକ ହେଲା ଏଠି କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, এই ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଧାବୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା, ସେଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଛା କଲା, ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଦୁଇରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମ ନିଯୁକ୍ତି ବା ପ୍ରମୋସନ। ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିଦେବା ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସଂଗଠନରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ ବା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାରତରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ପ୍ରଶାସନରେ ନୈତିକତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନୈତିକତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନୈତିକତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କ'ଣଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି କହୁଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନୈତିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୈତିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରେ, ସାଧୁତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିଦିଏ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଧୁତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା, ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୈତିକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି। ନୈତିକତା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପ୍ରଶାସନ ନୈତିକତା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବିନା ଭେଦଭାବରେ କୌଣସି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶାସନରେ ନୈତିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କେବଳ ନିୟମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନବିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁଠି, ପ୍ରଶାସନରେ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଧର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ସେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିବ ଯେ ନା 7 ଦିନ ପରେ ଆସ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ନ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ସେଠି ନୈତିକତା ଦେଖିବେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିର ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କରିଦେଲେ।
ଆଉ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ନୈତିକତା କାମ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ। ଲାଷ୍ଟ ଏଠି 10 ନମ୍ବର ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ମାର୍କେଟ ଡିବେଟ୍। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାମ ବଜାର ବିତର୍କ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍, ସେଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେଣୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିତର୍କ। ଯେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଜାର ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା କାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିତର୍କ ହୋଇଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାମ ବଜାର ବିତର୍କ। ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଲା, ପ୍ରଶାସନ ରହିଲା କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଯେଉଁ ବଜାର ରହିଲା, ସେ ଭିତରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଲା, କାହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପଦ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିତର୍କ କରାଯାଉଛି, ଡିବେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାମ ବଜାର ବିତର୍କ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ଏଠି? ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ଲୋକମାନେ ସେବା କେମିତି ପାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସମାନତା ଆସିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ବଜାର ଦେଖିବା, ବଜାର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବଜାର ଯଦି ଦେଖିବା, ବଜାର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷତା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦାରୀକରଣ ବଜାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବଜାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବଜାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେଉଛି। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ମାର୍କେଟ ଡିବେଟ୍। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁলো 2-3 ମାର୍କ ନୁହଁ, 5 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଯେତେ ମାର୍କ ଦେଇଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯାହା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ 5ରୁ 5 ନହେଲେ ବି 3-4 ପାଇବେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଖାତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲେଖିକି ମାର୍କ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁରେ ଲେଖିବେ, ଅଳ୍ପ ହେଉ ବହୁତ ହେଉ ମାର୍କ ପାଇବେ, ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ভিডিওটি ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାର୍ଟ 1 ରହିବ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।